Matalsik nyo naman si... Photographer kami ni Taro. Photographer. Jose Villote. Sino naman yan? Nakaupo. Ikaw, Milo. Astig, ha? Madami kayo naman yun. Oy, grabe ito po kapalya. Grabe yung bayan. Hacía mucha de principios del Cretácico Ay, dito nun de iguana y guanodonte. Toma, iguanodonte, te lo he dicho. Herbívoros, su nombre significa horrible. ¿Qué pasa? First lady po to inyo. De aves, ornitomimo, como lagarto. Kita, magpo-birthday ka rin. Ang dami mo naman photographer. Ano ginagawa nyo? Yan. Tignan mo dito. Ay, mamaya, gaganon kayo lahat. Wag muna ngayon. Okay, okay. 1, 2, 3. Recupera María Luisa Luis y Jorge, 30. Dito. 1, 2, 3. Dinuduplicate nyo naman lahat. Baka mamaya tuloy kami, tinala. Oppose na! Ganun kayo lahat, ganun kayo lahat. Dito nun, dito nun. Ganyan! 1, 2, 3. Tiempo cocido. Mga duling-duling. Gabi pa sila eh. Baka naman marami. Oo nga, ang dami. Akala nyo, gandahan nyo. Marami na. Wala pa tayong pigmalo. Sila na naman yan. Saan ba pinipindutin? Magdadalan nyo lang po ito. Pindutin na lang. Yan, picture mo tapos nakakatay. Sila man makikita yung ano ko. Ala! Sí, col. GR, halika na.